नमस्कार भाई माने आम आज टे बाहरी पड़लु टे दुई तीन लोग बाहरलु तो टे डोंगरी चेगा चेक जीवु आरी देखबा चेका आमर गाँ लगे बोरिंग आछे कादो फाणी मन पूरा जमी गला आछे बर्षा मास कोन बाटे जीवाटा नाई लोग पूरा जमा ही रही गला आछे और ये दुई लोग बस देला छे बेरन करवाए मीटिंग करवाए काई काजे बोले कि आजकल काम धंधा मन सरी गला कि नहीं हाइटा काजे बसी कर दुई लोग मीटिंग करवाए हमें बाहरलु अरे भाई मन सोने अरे मोर सन दुई तीन लोग आइलेनी ए गोटे आइलानी इमाने मिसा गोटे आइचे तार सन मिसा जीवु अरे देखवा चेका भाई मैंने वीडियो ने कंटिन्यू देखते रहा रही नमस्कार जय जगन्नाथ एदे आबे सब लोग गलुनी डोंगरी चेगा काई काजे आजिकल तो गोटोली बेड़ा किड़ा हेले ओली आमे गाय गुआ चोराइबा जीवु हाइटा लगे डोंगरी बाटे आमे गाय चोराइबा लगे गलुनी अरे देखबा आम रोड पाली के लोगे कार घरे गोटे मुका लगाई देले केते मस्त है भाई मने सारा सुरा मारला कहीं देखबा का चाषबास मिसा मस्त है सेकेंड डोज मिसा सरी गला बीटा एबे थर्ड डोज एसी आरी खतकुता मारी कर गोटे 4-5 दिन है आज कहीं पूरा एरिया मझी खंडे आमर काजू गच मन मिसा आछे 4-5टा ए दे भाई पोक मन लग गला आमर मका बाड़ी देखवा का एटा ठीक देखा तो केनता हला आछे ए देखवा एंती असुविधा हेलानी भाई माने आजिकल काय करबो जते टंका खर्च करले मिसा मका जते जत्नाइले मिसा ए दे कीड़ा माने खाई देले छे और ये तुमके अधिका कायटा कहबी ता भाई माने देखवा के पूरा एरिया सारा एमती है ताकि एबे आमे 3 लोग बाहरी पड़लु काई काज की डोंगरी टिके चेकबू बेसी दिन हला हमर डोंगरी चेका चेकी नहीं हला आछे सेटा पे एमन टिके डिसाइड करलु जो टिके बुली आइबा बोल लागे যন্ত্রপাতি सब लोग धरी कर पळाइलु आछे जीवु आरे एटा गोटे काय गछ हेले साइड रे आछे देखा पूरा रास्ता मिसा हमर छुटी गला बे पूरा बेसी दिन ही गला कि नहीं लोग टिके जीवा आइबा कमी गला सीटा रास्ता टी चौक है ही गला बोले रास्ता अच्छे एका सेमती किसी नहीं ए भाई आमर इटा गोटे काय गछ तुम देखले जानी पारते रे बस पूरा बेल गछ इटा जानस बेका बेल गछ बोल चिंता करवा अरे तुमको अधिका किसी ना कहनी चलू धीरे धीरे रास्ता देकरी अरे पूरा चेकवा पड़सी भाई टे घाटी रास्ता पूरा रास्ता एका दुईटा मिसा गोटे बेल गछ कई काजे बोले कि रेड कोना बंधा है पूरा साइड साइड सब बाट गछ पतर का भाई मैंने देखबा इटा भी गोटे आमर बेल गछ तार पालिक गोटा देखबा भाई केड़े बड़ वही हुका कि बिनो बोलबा जे आमर कोरापुटिया भाषा रे देखबा केनता पूरा माहुर गुड़ी पर ही गला आछे ए भाई काय फूल हल्दी देखा मस्त दिसलानी बाकी नहीं करता हूँ देखा भी काय फूल भाई मैंने टे कोई देखा तुम पारस बोले मुई तो नहीं जानी पारबार दे मस्त है आज फूल मिसा इटा आमर गोटे फर्स्ट स्टेप सरीगला भाई मैंने इटा दुई पाली के पाखना मने एका आछे पूरा दुई साइड देखला भाई मैंने कोटा बुटा एका अरे अन्य गछ पतर नहीं दिसबार अच्छे एका जे पूरा सामना फ्रंट लगे नहीं एबे मंदिर पाखापाखि आम पहुँची गलु बे भाई आमर आगे आगे गलानी दुई लोग गलेनी आम पछवाड़ दुई लोग आचु एबे पहुँची जुबे पाखे आरी देखबा चाहिए लोग पथर आछे साइड थी और तले तो फूल मने एका झड़ी गला आछे एमती आछे भाई मने क्या दे
ଆମର ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଯାଇକରି ଆମର ଭାଇ ବସିଦେଲା ବେ ଆମେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ଆରି ଆମର ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଅଛି ଏ ଦେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ନିଦାନ ମନ୍ଦିର ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ ପୂଜାରୀ ରହିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକରି ଏଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା କରାହେଲା ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଆନିବି ତମକୁ ଦେଖେଇବି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଲାନି ପର ଲାଗିଛେ ବର୍ଷା ମାସ କି ନେଇ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲିକରି ପାଣି ବାହାରିଲାନି এই লোক পূজারি রোষেই করবার লাগি নিয়া লগাইবার লাগি বলি করে কাঠ রখলা আছে এতে তার অরিজিনাল চুলা এটা নিয়ে একা নিয়া ফিয়া লগাইছি রোষেই বসি করছি আরে এই টাইপরে আমার মন্দির আছে ভাই মন দেখবাচ্ছে পূজারি পূজারি তো কিছু নাই এই সানটা ননি মন দুই লোক নমস্কার করলেনি চন্দন ফন্দন ঠিক লগাইলেনি কাইনে আর পূজারি তো আসিরেলা গলা আছে ননি ঠিক লগাই দেস মস্ত করি এবার দেখ দেখ ননি এ দে বাস তুই ঠিক লগাই হবে এবার দেখি দেখা দুই লোক দেখি দেখা ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପଛେ ଟିକେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଲୋକ ମୁଇଁ ଟିକେ ଚରାଇବାକୁ ପଳାଇଲି କାହିଁକି ଆଜିକି ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ଗଡ଼ିଆ ନାଇଁ ନେବାରନି ଭାଇ ମାନେ ସେଇଟା ପାଇଁ ନିଜେ ମିଶା ଟିକେ ଚରାଇବାର ଲାଗି ପଡୁଛି ଅଛି দেখবার তাকর সন মুই মিশা বিষ দিলি মাত্র ডাং নাই ধরলা আরে হ্যাঁ 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 দেখবার কায় সবু লোক ঠিয়াই দিলি 4-5 লোক এটা আমার নাগদেবতা ভিতরে যা গোটে রাস্তা আছে এই লোক তো মুই বেশি দিন হেলা নাই আসিলি ভাই মন দেখবাচ্ছে যাও যাও মঝি খন্ডে গোটে পথর আছে পথর উপরে চড়ি করি একা আমি যা পড়ছি কাই কাছে বলে রাস্তা নিয়ে যা পূর্বর এই লোক গোটে এটা তো ফুল গছ তোমাকে বারম্বার দেখাইবিছে এমতি ফুল গছ গোটা আছে আর এমতি করি সাইড দিয়ে আমার বরগছ গোটা আছে বিরাট বড় বরগছ এই লোক একা টিকে খরা মাসে হলে টিকে রেস্ট ফেস্ট নেওয়া কাজে মিশা পড়ছি আরে হ্যাঁ এই তলে এমতি পুরা ডাউন আছে ডাউন টিকে উঠবার লাগি মিশা টিকে ডর লাগছি হাই লোক দেখবাচ্ছে কাই কাই ঘোড়া কাই কাইটা আমার রখা হলা আছে পূজা বিধি করা হলানি মা তারিণী কো পীঠ ଅଛି এটা এই লোক তলে এমতি আছে বাবু সে এরিয়া এমতি আছে এটা গোটে আমার নাগ গুম্পা বলি করে দেখবাচ্ছে কাই ভাই মানে সবু থুয়া হলা আছে এমতি টাইপের চিত্র ফিত্র করা হলা আছে তলে পানি ধোয়া দুই পাই বলিকরি গোটে বালটি পানি রখা হলা আছে এমতি আছে আরে পূজারি তো বর্তমান নিয়ে পূজা বিধি করি করে পড়াইলা আছে এমতি রাস্তা আছে তলে দেখবাস বলে পুরা এমতি আজ্ঞা নমস্কার 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 ହେଲେ ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଗହଳି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗହଳି ନାଇଁ ସୋମବାର 3 ଦିନ ଗହଳି ସୋମବାର 3 ଦିନ ଏକା ଗହଳି ହଁ ହେଲେ କାଇଁ କାଟ ତ ରୋପ ପାଚି ଇଟା ଯାକ ফুল ফুল ଗଛ ଯାକ ନାଇକି କାଇଁ ପନିପରିବା ମିଶା ଲଗାଇଲାସ ନି କାଇଁ ନାଇକି আর বানি নগর কম উদার বিরিয়া কথা ଏ ଆମର ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା କାଇ କାଇଟା ଭାଜି କାଇ କାଇଟା ମନ ଲଗାଇଲେନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇ ଫୁଲ ଗଛ କେନ୍ତା ଡାଲିଆ ଫୁଲ ଓ এটা ডালিয়া ফুল है নাকি টাইম ডালিয়া ফুল है নি এটা কোন যাই বুটা এটা তো হয় বসিব ভক্ত মনে হয় বলো এমতি আছে এটা ওটা কাজ কুমড়া কাই নাকি কুমড়া দুনিয়া ভ্যারাইটি আর নি এটা বরগছ আর গোটর ফুলস কাই নি এ বরগছ মিশা গোট লগাইছি ভাই মন দেখে পাচ্ছে কা
ଆସିକର ତ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲା ଭାଇ ମାନେ ମେଘୁଆ ପାଗ ମିଶି କରିଦେଲା ଅଛି କାହିଁକି ଆଜିକି ଟିକେ ଆଜି ବର୍ଷା ମାସର କଥା କି ନାଇଁ ମେଘ ଫେଘ ମନ ଟିକେ ହେଇଗଲାନି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଲାନି ସେଟା ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହବେ ଭାଇ ମାନେ ରହିଲିନି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।